আমার ছেলে প্রচন্ড অসুস্থর মধ্যে ছিল, ভুবনেশ্বর হসপিটালে ছিল। ডাক্তার বলল যে তোমার বাচ্চা নেই, তোমার বাচ্চা মারা গেছে। যিশু বাবা বলল কিছু করতে হবে না, তুমি বাড়ি চলে যাও, তোমার বাচ্চার কিছু হবে না, তুমি এখানে প্রার্থনাতে গেতে সবকিছু সুন্দর হয়ে যাবে তোমার বাচ্চা। এখন আমার বাচ্চা এখানে এসে খুব সুন্দর হয়েছে। ভুবনেশ্বর এমস থেকে ভুবনেশ্বর মতো হসপিটালে এমসে ওরা পারলো না। এই মাটি এখানে এসে এখানে কিছু নাই, শুধু প্রার্থনা, অভিষিক্ত তেল আর জল। এই মাটি জলজন্ত একটা বাচ্চা মৃত্যুর শয্যায়, ডাক্তার বলল বাঁচবে না। ও বিশ্বাস করে এখানে এসে দেখছি 3 মাস এখানে আসছে। এখন দেখুন আপনাদের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন মা। আমার নাম হচ্ছে বিরাম, বাড়ি বামন্দা। আমার বুকের এই সাইডে ব্যথা হয়েছিল, এই ব্যথাটা একটু ভালো লেগেছে। हालेलुया हालेलुया। तब अंजम करा उन्हें बुहाद होची नमस्ते हासुदी कांते आलनाद जगाव कांते या चबाव कांते। हालेलुया। अतु पासन डबुर और नितुम तीत बाबूलाल मुर्मू और सेता खना कटी जो लोगन लोगन के पैखाना जमा सुरी के तहत अम्बल ले तहत गैस की करे तहत और ओना विषय ते हल्का ही बुझाव का और जहां हड़मो सुरे मिर्गी रोग आजार बना तिया ना परे कोनो तेहिं दो आघात आवरी न्यामा टुकटाक रानी जमे इया बर्तमान तेहिं दादा दादा ठेन कोन पात्रन कोई काना बर्तमान दो हाथ की जगह रे कोनो आघात बे न्यामा का सुस्त की बुझे। हालेलुया। जिसु मारान इन्या nyutum do Karuram Soren indo adi rokom ajar dugo kana to inya ona jojom side koram latare hasuin kan ta to nyore hej kate pratna pore ka hasuta bañ bujhoyega salam ko Jisu maran। हालेलुया। हाथ ताली दाओ, তুমি বলো। सानाम को जिसु जुआ इरानी सोरा कना लेया आरिnya होटो मचड़ा कांता अडी जुरस्टिंग कांता सजो बई सजो दा कांता और नोडे ते जिसु बाबा टेनी सामान कना आरिnya आसु चाबा कना बेसकिम बुझाया अरे अडी जिसु धन्यवाद हिमाय कना जय जिसु। हालेलुया। हाथ ताली दाओ। दीदी अपनी बोलो। আমার নাম দুর্গা সিং আর গ্রাম জয়গাপালপুর, থানা খড়গপুর। আচ্ছা, আমি আসছিলাম, আমি বিছানায় পড়ে গেছিলাম, মানে 3 সপ্তাহ হয়ে গেল। ওই ওষুধ খেয়ে প্রভু যিশুর নামে আমার প্রার্থনা করে আমি ভালো হয়ে গেছি। কোমর ব্যথা আর হচ্ছে হাত যন্ত্রণা, মাথা যন্ত্রণা এখন ভালো হয়ে গেছে। ঈশ্বরের নামে হাতের তালি হোক। ওষুধ বলতে অভিষিক্ত তেল আর জল খেয়ে উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি বলুন। इन्या ये तो मोनीमाला हंसदा और अतु पालसन डबुर और इन जहां सुतर इन है ना सुगर होता है कतिया सुगर हो खना कते सुस्त हो गना इन्या बोमोरे सारा दिन के जे मत दिन दौड़े लेकिन बिजलिया आज तो मन तो सुस्त हो गना इस रोवा अड़ी आए ना दोनों मत ये माय कना हम ये जो सुनो জুর দেবী বথায় ওরা ঈশ্বর আজ দিতে আমি লেলেন तो कोमा हंसदा जमाला ना टाइटल दो सोरेन हर कना को जमाला दिसम 3 दो रंगियम थाना दो 9 ग्राम जिला दो झारग्राम और इन आयो बाबा ओला इन जे कना नोडे पालसंडपुर और आयो बाबा ओला खना गे इन दोनों प्रोग्राम रे दो सेले तो लगे नहीं हेना और आयो बाबा ओला खना गे इन बाबा ले केदा ले ओंडे चला में और को प्रार्थना को कना और हिजुना झारखंड खना जहां ने बक्ता और उनिया प्रार्थना ते आयमा हल को बेसो कना और ना अंजम कते के इरिन हल हा अगु टका दिना और इन दो सीजर कने चलाइन अगस्त मास रे और सीजर कते इरिन गिद्र हुई कना और गिद्र हा ईश्वर रे मिद दिन इन दो ताला निदेन कोय लेदा नोका और गोगो मरिया ठेनी प्रार्थना लेदा आडी पतियो केटेते और प्रभु इने एमा हदिना नुई गिद्र और इना जमाय ओला रे दो आडी गान को बिन छिन लिदिना
दमे जुर को हरकत दिन तहाया जे कि इन दो माने संताना में ना हो बइनेल दाड़े किया ईश्वर अनुग्रह हुईना इरिन जमाय इने सिंह बाहर की दिया निद लेदा नुनम को ताड़ना मिया एन हम चेहो बाम चिक दाड़िया कना अम्मा ईश्वर पतियन होल कना आदिम तकना ठीक गया ताहले अमार इन दो तेन खनलाम भेगारेना ओता शर्मा चिलका भेगार गया अलंग हम बागलाम भेगारेना अदो आज तो तहेना भीतर ओड़ा रे इंदिन तहेना बाहर ओड़ा रे और ना पिंडर रे इकलुम कते बाती अतंग कते प्रभु ठनी नेहरेना आरि मानव सौकार तेजिन प्रार्थना केदा और प्रार्थना रे इंदरी संतान एमाहदिना और इना पर इना सिजार हुईना सिजार कते हो डॉक्टर को लई केदा इना दो बांचा रेना दो खूब क्रिटिकल गया तापर इनी जमाय प्रार्थना केदा और उनी सटीक से प्रार्थना बा बड़या इरिन बहाई बहु उनी लिया दिया देखना प्रार्थना बिन आज जहां के हुईवानी तो ईश्वर इच्छा तापर उनी प्रार्थना केदा इरिन जतो हर को प्रार्थना के जहां इरिन आयो बाबा बहा मिश्रा इरिन हिली को इरिन दादा को जतो को प्रार्थना केदा इनी मिश्रा प्रार्थना केदा उना प्रार्थना प्रभु आजम केदा प्रार्थना परेजा हम खूब मने सुस्त की पूजा केदा मने ना सीधा से बेड रिंग गीती देखना आ नोकान बुझाइला जमन इना जीज ना उदुक चला कलकान बुझाइला नोका मने मिट मोनेर मिटन हेजेन जना जना ओको जो मिटन मने उडो हिजु कना इनके मने साफ दिके बा साबिन कना हो नोका मिट मोनेर बुझाइला किंतु सीधा कंप्लीट हुईना बेड पे को आगु की दिना अंतर हो डॉक्टर जखन दूसरे जखन सेचे की दिना चेकअप की दिना एता नई दो नया हरमर दो संपूर्ण ब्लड के बानुआ आ जहां जदी उनका ब्लड मरना इच्छा ना तपे ताले ब्लड माइपे तपे उनका बांग में मिल लेन त पैसा गुरु ब्लड किरिंग कते nya हरमर को एम केदा ina pore gidra hoy huding gitinya tapre pratana ho boin dare kana chedo banga ina pore ola ko dikidinya ola re hanar hanar dome kin harket kidinya nya duk suk bakin bujhele tinya nya harket ho ar miti nongka ge bahar tin chala kana ar hotat emoni nyur kana na nyur kana boin bere dare ana ini hore nya nam kidinya agu kidinya ola agu kate ade lein kana am to giti giti am te tige प्रार्थना जम में तितो तो शेष जीवन सेटर kana ado inde cheho bain chika dareya प्रभु मिताय kana प्रभु इच्छा जदी मेना तमा इने हिदिnya मेखान ini gidra do onat alam do hoitinya karon ari kosto te noa holmo ame mema hadinya aten ostro lagaw kate nui gidra men hoy nyel keda इच्छा जदी मेना तमा इगा hopon ge idi kalin me मेखान किछु kon pore प्रभु aja arang te मिटे उमुले महादिना और ना इन किछुटा बेसी बुझा केदा एनो ठीक जी मने रे सुख बन बुझलदा नोडेना प्रोग्राम आजम कति हे एना जहां इन माने सिजार कते जोका माने हसुटा काहे कांतिना ओना हसु माने तेहन उन दिन जहां बुझले ताहे तेन तो हल्का की बुझे कता और ना सिजार ता जे एमन हुई कना ना सिलाई ठेन खूब आघाती नाम लेता है ना सिजार तेहन तो माने संपूर्ण बेसगिन बुझेदा और किछु मेना तिना ना हसु तेहन तो बारसिया प्रोग्राम होइना और ना बारसिया प्रोग्राम रेगा संपूर्ण माने बेस माने दुलु तड़ा कनै और बेरे तड़ा कनै और माने भागी के बुझो कि तेना कि तेहना नोआ प्रोग्राम रे आती अनवा के लेकाते इना नोआ जीवन सब मुछेदा सनाम को के जय जीसु आ जहां इन लेका नोका पे बुझोइदा और अपे तो से प्रभु रे खूब पेटे मोने तो कोई पे प्रभु तो अबे गोवा बना हालेलुया ईश्वर सरहमा आबि लेबे नाम को जीसु मरा इंदो लालपुर अतु nyutum हे कना लालपुर nyutum ती उदु मंडी कोलानो भोरटिए बादमी चलान ना खूब दमे सब को लाई सुकिदिnya ओरा रे हे केते इमेन लिया कना लाई सुन कना दमे जुगे दिके हे केते ना सुनत ताहे कना सुनत दाई जुमा दिnya तारपरे ना सुनुम मेना तो ना सुनुम इदिले ओना सुनुम ओजो दिnya तारपरे ओना खूब जो लाई सुकिदिnya कतना ना ओजो कते के सुनुम ओजो कते के आर सुनत दाई न्यू कते के बेस नहीं हतना बेस दिया खूब दो में लाइस दिया नोका के जतो जिसु ठन पतियो पे और बिनती पे तोहगे जिसु जतो के कोई अपना सलाम को जिसु मरा ईश्वर सरहमा हालेलुया हातताली হোক দিদি তোমাকে তো আমরা অনেক দিন থেকে দেখছি এখানে আপনার একটু সাক্ষ্যটা যে দিবেন আপনি আপনার না আপনার ছেলে ঠিক আছে তুমি একটু বলো हेलो আমার বাড়ি হলো চোত্রাপাড় যিশু বাবার দয়া আমার ছেলে প্রচন্ড অসুস্থর মধ্যে ছিল ভুবনেশ্বর হসপিটালে ছিল ডাক্তার বলল যে তোমার বাচ্চা নেই তোমার বাচ্চা মারা গেছে আমি তখন কি বললাম বাবা
তখন আমি দিদিকে ফোন করলাম, দিদি রে আমার বাচ্চা নেই বলল। তখন দিদি বলল, যিশু বাবা তুমি কি করলেন? তার ফলটাকে পূর্ণ করলাম, খুব সুন্দর। এখন আমি কি করবো? তখন এক দিদিভাই আমার সেখানে গেল, দিদিভাই বলল আমি দেখি তোমার বাচ্চাটা কিরকম আছে। তখন দেখলো আমার বাচ্চাটা ঠিক আছে। তখন আমি সেখান থেকে 4-5 দিনের পর আমি ডাক্তারের কাছ থেকে ছুটি করে নিয়ে এলাম, দিয়ে বাড়িতে এলাম। বাড়িতে এসে কলকাতা গেলাম। কলকাতায় বললো তোমার বাচ্চাকে অপারেশন করলে ওটিভি থেকে বেরোতে পারবে না, মারা যাবে। তখন আমি বললাম কি করবো এখন? যিশু বাবার কাছে খুব সুন্দর প্রার্থনা করলাম। যিশু বাবা বলল কিছু করতে হবে না, তুমি বাড়ি চলে যাও, তোমার বাচ্চার কিছু হবে না, তুমি এখানে প্রার্থনাতে গেতে সবকিছু সুন্দর হয়ে যাবে তোমার বাচ্চা। এখন আমার বাচ্চা এখানে এসে খুব সুন্দর হয়েছে। আগে থেকে আমার খাবার খেত না, এখন খাবার খেচ্ছে। রাতে ঘুমোতে পারতো না, এখন ঘুমাচ্ছে। আর ছাত্রের যে প্রবলেমটা ছিল, এখন যে ধকটা আছে কম আছে। ছাতির মধ্যে যে ইয়েটা বেড়েছিল সেটা অনেক কম হয়ে গেছে। এখন পিচ্ছাপ যখন করে সেখন পিচ্ছাপে কান্না প্রচন্ড করতো, তখন খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আর পিচ্ছাপে তার রাস্তাটা ছোট আছে পিচ্ছাপ করার জন্য, সেটা খুব সুন্দর। এই জন্য আমি প্রার্থনা করছি যিশু বাবার কাছে খুব সুন্দর হয়ে যাবে। এখানে আমার বিশ্বাস আছে যিশু বাবাকে, ঈশ্বরকে বিশ্বাস আছে, স্বয়ং ভগবানকে খুব সুন্দর বিশ্বাস আছে। এখানে যতজন আছে সবাইকে একসাথে নমস্কার। হালেলুয়া। দেখলেন ভুবনেশ্বর এমস থেকে, ভুবনেশ্বর মতো হসপিটালে এমসে ওরা পারলো না। এই মাটি এখানে এসে এখানে কিছু নাই, শুধু প্রার্থনা, অভিষিক্ত তেল আর জল। এই মাটি জলজন্ত একটা বাচ্চা মৃত্যুর শয্যায়, ডাক্তার বলল বাঁচবে না। ও বিশ্বাস করে এখানে এসে দেখছি 3 মাস এখানে আসছে। এখন দেখুন আপনাদের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন মা, ওর বাচ্চা পেচ্ছাপ করছে সুন্দর, কোনো অসুবিধা নেই। দাদার কথা মতো পালন করছে অক্ষরে অক্ষরে, দেখবেন ও কিছু। আমরাও আপনার পাশে আমরা আশীর্বাদ করছি বাচ্চার উপরে। এইটুকু আস্থা রাখুন, এখানে আসুন, বাচ্চার কোনো প্রবলেম হবে। ধন্যবাদ। আপনি বলুন। সবাইকে জয় যিশু। আমার গ্রাম হচ্ছে ডিমগাড়িয়া, আর আমার মামা বাড়ি হচ্ছে ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম থেকে আরো দূরে রঘুনাথপুর। আমার মামি প্রায় 4 বছর ধরে অনেক অসুস্থ ছিল, কিছুতে ভালো হচ্ছিল না। প্রায় 10-12 লাখ টাকা আমার মামা খরচা করেছে। শেষ পর্যন্ত মামা হার মেনে গেল, যে মামিকে বললো তোমাকে আর আমরা ডাক্তার দেখাতে পারবো না। মামি ঘুম থেকে উঠতে পারতো না, সব বিছনার মধ্যে থাকতো। সবাই বলতো, ডাক্তার বলেছিল যে আমার মামি নাকি বাঁচবে না। তো আমি আমার মামা বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি দাদার যে এখানে যে প্রার্থনা সবার যে প্রোগ্রামটা আমি মোবাইলে দেখিয়েছিলাম, আমার মামি যে বিশ্বাস করেছিল প্রত্যেকটা মুহূর্তে মামিকে প্রার্থনা করতো মামি, আর আমি মামির জন্য প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করতাম। আর দাদার যে আশীর্বাদ তেল, ঈশ্বর যে বানানো আশীর্বাদ তেল, সেই আশীর্বাদ তেল প্রত্যেকদিন আমার মামি লাগাতো। আর গতকাল আমার মামি এসেছিল, বলছিল ভাগ্নি তুমি আমার জন্য সাক্ষ্য দিয়ে দিবে যে কিনা তোর মামা আমার হার মেনেছিল যে তোমার মামি মনে হয় কোনোদিনও সুস্থ হবে না। আর আমার এখন এতটাই বিশ্বাস যে সত্যি দাদার কাছে প্রার্থনা এসে আমি বিশ্বাস করেছি যে প্রার্থনা কি জিনিস। আর আমার মামি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। গতকাল আমার মামি আমার কাছে এসেছিল, যে হেঁটে করে আমার মামি আসতে পেরেছিল। মামি বলছিল যে আমি বাংলা বলতে পারবো না, তুমি আমার জন্য সাক্ষ্যটা দিয়ে দিবে। আমার মামি এখন সত্যি খুব ভালো আছে। ঈশ্বরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই, আর দাদাকে অনেক ধন্যবাদ দিই। হালেলুয়া। হাতের তালি হোক। ধন্যবাদ। Yeah.